habis untuk spot orang dating. Sambil-sambil tengok laut. Tapi sunset rasanya wow. Kebra itu. Bra di luar. Kapal.
Ayah Orang kat buat studio. interview. Sama-sama rakam. Ah. Beramai-ramai. Apakah ditanyanya? Di sini saya mau tanya, Okey. kenapa pilih sini? Apa yang menarik di sini? Oh. Dari mana Kita tadi? jawab Jawablah apa yang menarik di sini. Iya. Dari mana tadi dapat tahu? Hello tempat guys ini? semua. Okey. Start. Saya kursi orang buat duduk sini tengok pantai. Ini tengok jalan. Kamera tengok pantai. Ngeng. Ngeng. Spot tempat biasa orang selalu bergambar. Yang rasa best untuk spot orang dating. Sambil-sambil tengok laut. Tapi sunset rasanya matahari di atas. Belakang sana kan sunset. I've been waiting all my life for someone like you. I would watch the days go by, wasted and blue. I was out of use. Now every day, every night, every moment with you, I'm walking on air. And every day, every way, I feel like
sudah malam. Balik.